गाइस हमारा कंपनी में बहुत काम है, बहुत सारा काम है। तो हमारे कंपनी का ऑर्डर का ज़रूर है। ऐसा कोई आदमी है तो हमारे कमेंट में बताओ। ये कतर है कंपनी, तो होल्डर का को बहुत ज़रूर है। तो होल्डिंग का काम बहुत सारा है। तो कोई होल्डर है तो अच्छा वाला होल्डर है तो कमेंट करके बताओ। और मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश का कोई आदमी है तो बताइए। আসলে আমাদের কোম্পানিতে হোল্ডিংয়ের কাম বহুত বেশি, বুঝছেন নি? তো কোনো বাঙালি যদি থাকেন বা ভালো হোল্ডার থাকেন তো যোগাযোগ করতে পারেন। কমেন্ট বক্স মে কমেন্ট মে কইেন, ফোন নাম্বার দিয়েন, তো যোগাযোগ করা যাইব। আর দেখেন বহুত কাম, প্রচুর কাম, হোল্ডার নেয় বহুত সামান, বহুত কিছু মানে হোল্ডিংয়ের লাগে করা আর কি। হোল্ডারও দরকার। এই যে মাল কাটা হইতেছে, ওই যে মাল কাটতেছে, ওই যে কাটিয়ে রাখছে, আমরা ফিটিং করতেছি। আর ওই যে এরা ক্লিন করতেছে হেল্পার, ওই যে ফিটিং করতেছে এক হোল্ডার, দুই হোল্ডার মাত্র। আরও বহুত খাম হোল্ডারও দরকার, আরও দুই তিনজন ছয়জন হোল্ডারও দরকার। যদি থাকে তাহলে আপনারা কমেন্ট করিয়া জানাইবেন, ঠিক আছে নি? আর দয়া করে সবে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব এবং शेयर करें যেন, ठीक है? सब आदमी को बोल रहे हैं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करके दीजिए, ठीक है? ओके बाय, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।